अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए आज हम सूरह वाक़िया को मुकम्मल करते हैं और देखते हैं कि सूरह वाक़िया को पढ़ने से हमें क्या बरक़ात हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि सूरह वाक़िया को पढ़ने से आपको दुनिया की हर किस्म की तंगी और तकलीफ़ से निजात हासिल होती है, रिज़्क़ में कुशादगी पैदा होती है और हर तरफ से आप लोगों के लिए रिज़्क़ के वसी इंतज़ाम किए जाते हैं। तो आइए आज हम सूरह वाक़िया के मुकम्मल होने की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगी ताकि आप लोगों को भी सूरह वाक़िया पढ़ने में आसानी पैदा हो और इसको पढ़ने में किसी किस्म का कोई भी मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच चुके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्हाबुल शिमालि मा अस्हाब मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीम वहमीमिम वज़िल्लिम मिन यहमूम लबारिदिम वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलूना अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना
فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في
يتسحرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب عليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا هو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.